હાજર કરે તો ઘરોધણી ખર્ચો તો ઘરોધણી જ ગાલે છે. હાજર વે તો હાજર હાથ બધા મારે તો માર માથા જલવીએ માથા રે બગસુ રે તો ભલે જલવીએ હવા મૂળા છે ચાર વી નામ તબો જાણ જાણે અજાણ ધંધે પડે હિયારી પાર કા જબરી જાણે તો જા હીરા તો થી જવજો ઘરજી કોઈ વાતે ભૂલ રાખ્યો કોની પાણી બાવણું જેટલું ભોજન કરી દીધો લાખો માથે ખર્ચા કરી દીધો મહારાજે ને હતો નેનો હતો મોટો હતો હો વર્ષનો કન હો વર્ષમાં ગાલ દીધો સાબા ત્રણ લાખ સાબા ત્રણ સમજે ને મારી નવની બોલો અંતરાની લેન ચાલો છો રામદીદી ગણાય તમારે ઘરે ખર્ચોય છે ને પડતોય છે રે તમારો કરણીરો ખાંડો આજ ખવામાં લેન મતલબ ફરો છો રે રાત કમાવજો દર જીમાવજો તો આમ તો એ કહેવા હતા મતલબ અચ્છે લેખ लिखा लेन आयो અને દેખ ચારી પટ્ટી ગુલા અને આજી મેમા ગરગાડી ડોકરા સહી કેમ ગાલ દીધો તો ફાસ સભા તમને છત્રી સભા તમારે બાઈક કો હલ્દી કો ભાઈ आप किए ने तो कहीं मारे जरूर मतलब मूला जी हवाजी तो मूला जी हवाजी जरूर मतलब बख्शा जी ये तो दियो जरूर मतलब है आ चार पट्टी भी नाम बोले थे एन रेज ने तो बाबा छेस पण एरो काई तो के घणी दाढ़ी होवे तो सही के ने जरूर 5 रो कर दे 5 रो जरूर सही कर दे तेरा घर को गाले महाराज पण नहीं चांदनो है અને આ દેખો કે ચાર પટ્ટી સુધી મતલબ બંધુમાં ઢોકળી દોરી હોય महाराज પણ નહીં યાદ કીધે તો ભાઈ સાહેબ જરૂર मतलब हुई तो कोई आए तो हमारे आम जी कई संत आदमी तो माली जरूर मतलब इतने तो बाकी की नहीं जरूर में हर करना है आ जावे आपरी मनजानी करे तो महाराज वो जरूर भाव है पर नहीं ये मूला जी बैठो मेरे बेटा पोता भाई परिवार बैठो तो आए थे आपा एन आए ने आधी नहीं कीधो तो ये कोई बात तेरी भूल राख्यो कोनी तो आटे तो कही के भाई आपने तमी राड़े वाले तो हमी राड़े वाले था तो हुए जो चला दे तो ये आज जरूर मतलब वो जो 5 पकवान एन सीके मीतो सीके में गाल दी ने तो शाबाश अनु से छत्री शाबाश अनु 25 भाई ने मारा ए बोले हेलो ए केड़ो नाम केड़ो नाम गढ़धणी रो के भलो मने कीयो क्यों के गढ़ दली गढ़ आगरा गढ़ बीकानेर भले सणायो भाटिया सरे जसण में तो काई आज लालाजी नु घर छे हरी रे घर नु उदोड़ा छे तो आज ये हवाजी मुड़ाजी मारे डोकरा रे बगसूजी रे दी आज 17 पूतला तो भगवान रे घरे अर्ज करता है तो लारे बेटा पोता उसने तो महाराज जी तो हवजी जगरे सही केम गाले लारे धनी दाड़ी में वे पसी भाई ना बेटा पोता हपूत वे तो सही केम गाले तो भलो मन क्यों नैनो वेरे नानका रायरा वांटरा वीर जड़ से नैनो सालिए जल्दी से जल्दी तो जल्दी से रास्ता दे पड़ा है भूले ने मारे गाले जे तो देख बेटी में साबत रोटी में साबत धुड़े में साबत ग्यारह में साबत तो आ देख वाणिया बावणे से भोजन करना क्यों कोई वर्षो तो सही के में गाल दिनो तो साबार तो अनुने साबार तो बची भाई दीदी कड़ी में नेड़ी करा बढ़िया बढ़िया